Dialogue sur le voyage. Seyahat diyaloğu. Bonjour. Merhaba. Excusez-moi, pardon. Özür dilerim, pardon. Avec quel moyen de transport préférez-vous voyager? Ne ile seyahat tercih ediyorsunuz? En avion, uçakla. En train, trenle. En bus, otobüsle. Je voudrais comparer avant de me décider. Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapmak isterim. Est-ce que le transport et l'hébergement y sont compris? Ulaşım ve konaklama da dahil mi? Un billet aller simple s'il vous plaît. Yalnızca gidiş bileti lütfen. C'est combien? Ne kadar? Peut-on louer une voiture sur place? Orada araba kiralayabilir miyim? Non, vous devez venir par vos propres moyens. Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. Vous pouvez aller en bus, en métro, en train ou en taxi. Otobüs, tren, metro veya taksi ile gidebilirsiniz. Combien faut-il prévoir? Pound, franc, livre, euro. Tahminen ne kadar tutar? Sterlin, frank, avro, lira. Avez-vous une réduction étudiant? Öğrenci indirimi var mı? Si vous avez votre carte étudiant. Öğrenci kimliğiniz yanınızda ise. J'ai une carte de réduction. İndirim kartım var. Quelle compagnie aérienne? Hangi havayolu şirketi? Où désirez-vous aller? Nereye gidecektiniz? Vos papiers s'il vous plaît. Evraklarınız lütfen. Voici mon billet et mon bagage. Buyurun biletim ve bagajım. Nous voyageons ensemble. Birlikte seyahat ediyoruz. Où se fait le contrôle de passeport? Pasaport kontrolü nerede yapılıyor? Je n'ai que mes bagages à main. Sadece el çantam var. J'ai raté mon avion. Uçağı kaçırdım. Le vol a été annulé à cause de la tempête. Fırtına yüzünden uçuş iptal oldu. À cause de mauvaises conditions météorologiques, kötü hava koşulları yüzünden. Où se trouve le bureau des objets perdus? Kayıp eşya bürosu nerede? Où est la douane? Gümrük ne tarafta? J'ai perdu mon bagage. Bagajımı kaybettim. En cuir avec fermoir de haut en bas. Deri üstten fermuarlı. Un grand sac à dos. Büyük sırt çantası. Où est la station de taxi? Taksi durağı nerede? Pouvez-vous appeler un taxi? Bir taksi çağırabilir misiniz? Où est la sortie? Çıkış nerede? Est-ce que vous avez un voyage de 3 jours à conseiller? Önerebileceğiniz 3 günlük bir turunuz var mı? Peut-on prendre des photos? Fotoğraf çekebilir miyiz? Est-ce que les bus sont en service pendant la nuit? Otobüsler gece de işliyor mu? Où est l'arrêt de bus? Otobüs durağı nerede? À quelle heure passe le premier bus?
İlk otobüs kaçta geçiyor? À quelle heure est le dernier bus? Son otobüs saat kaçta? Est-ce que le bus passe par le centre-ville? Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu? Puis-je m'asseoir à côté de vous? Yanınıza oturabilir miyim? Je vais à cette adresse. Pouvez-vous me dire où descendre? Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir söyler misiniz? À quel arrêt dois-je descendre pour aller à? Gitmek için hangi durakta inmem gerekiyor? Descendez au troisième arrêt. Üçüncü durakta inin. Est-ce que ce bus passe par? Bu otobüsden geçiyor mu? Je vais à cette adresse. Şu adrese gideceğim. Pourriez-vous m'avertir là où je dois descendre? İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz? Pouvez-vous me montrer l'itinéraire sur cette carte? Güzergahı bu haritada gösterebilir misiniz? Pouvez-vous me montrer sur cette carte où je me trouve? Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz? Et à quelle distance d'ici? Buraya ne kadar uzaklıkta? Dialogue sur le voyage. Seyahat diyaloğu.